29 anyos, patay may katropa human mibangga sa koral. Ang iyahang unsa man ni gimanihong motorsiklo o baka sakyanan ato ko ni Siron Brings report ni katropang Benji Talisik. XFM Report. Yes, katropang Benji. Usa ka kani okay. Salamat katropang gagrigi katropang Okay. Juben patay gid kini usa ka 29 anyos nga lagi kinuman nga human mabangga sa kani kulol gapo kani kulol nga semento ni ona pagka kini pagkatiog sus kanal handon nga ni bangga ang kini mong lawas sa semento mahinundan siya matayon kini human nga usa ka resesyo o kani self accident ang kini usa ka motorcycle katropang gagrigi ni bangga pasado alas 12:40 tag na kaganang agadlaon kaning mao paghitabo dito ni hitabo sa may kini ang nasunundan sa barangay Panalipan sa Katmon, Cebu. Giila sa Katmon Police Station ang kaning namatay nga biktima nga si Elvin Barangay Panalipan, murag kato man barangay si mong amiga nga kapitan katropang Benji. Mabalik atong gentuan among Oh, murag mo man barangaya. Di ko sure kalimot ko ha pero possible ko bagay kay kani Panalipan murag sige ni bangga dia kay kung gano'n nakakatong na usapod nga trailer truck ang nagapatay po rin ko sa tao di kay boss Panalipan. Oo. Kaya bagong lugar di katong bagay kung ano siya kaya magkonsidera na siya nga prone accident prone area ang kanang maong barangay labi na sa may National Highway sa Panalipan ang kaning maong driver katong gigi nga namatay kaysa ba ito wapay kitino ko hubog ba ni nga nag-drive sa yung motorcycle nga kining Honda Beat no nga 110 o niya basic one sa kining record ang kining moong biktima nga si Elvin Masueto Sanchez by Nervianos nga napuyo sa may Tabuk Luok, Davao City ang amoy nag-drive dito mga tungura sa initial kasayuran o kining pag-imbisiga sa kanimaong katong PNP samtang nagbaybay sa daan kanimaong driver pasado las 12 kaganahon wa ka bantay hangtod niya ni murag nawa kini makudula yung pagmaneho nga ni Banggas Kanal hangtod nga ni lupad kini sa koral dili pagdala sa kini biktima sa tablanan napan kini kira sa doktor nga patay o kan nandito level si Dr. Athena Maureen Angela Wahing ang medical doctor may na-declare nga DOA ang kinimong biktima katupag juvenile kasulangan why kanang kontra kinimong biktima magawas lang sa accident o kani iyang kagulingon nga pagabangga nga dos kanal nga may lagpot dito sa kining koral kasimento sa barangay Panalipan sa lungsod sa Katmon. Mo ka na report nga nahipos sa Katmon PNP katropa sa gihapon na magkalimot sa pagka-plus kanunay sa Santone Herbal Oil makatabang kini sa katuto ni mga mga mabdos katong mga pregnant mga katropa mas epektibo ang Santone Herbal Oil ihaplas yun tiyan para pagpanganak sa ninyo paggawas si baby mas dali o dali usab nga mao ni ang magapagawas pagtabang sa mga panahon kay ang cost sa kaning inyong tiyan nga lisod mo pagpanganak mo ng panahon magkatabang sa Santone Herbal Oil magapawas panahon samtang while waiting sa inyong pagpanganak mga katropa ang Santone Herbal Oil hindi mo sayas uling operated mapalit sa Barmasag Botica sa lugar. Alam sa Ligasang Pilipino para sa Pilipinas si katropa Benji Talisik XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.